Palgang ni Ron. patay, sud siyang hotel room dias may barangay Kasambagan ni Dakbay Subo. Iyo, ni Kaki ni. Siguro nga Atake. ka drive max siguro Kung ni. sige ka maglaing babay. Brigada Henry Luke Vistil III, ibrigada mo! Brigada Live Report. Patay na napalga ng usa ka Dutch national sulod sa iyang hotel room pasado alas 7 sa gabi kagahapon adlaw sa Domingo, Pebrero 8, 2026 dito sa room 605 Main Hotel and Suites nga nahimutang sa Barangay Kasambagan ng Dakbayan sa Subo. Daila namang Dutch national nga si Enrico Mantis, 57 anyos, lumad nga taga Netherlands. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Mabulo nga mitawag silang buhatan ang tag-iya sa Main Hotel and Suites nga si Mr. Richard Alba. Ini may tungod sa napalgang patayng lawas o sa Dutch national sa iyang hotel atol sa pagresponde sa otoridad. Napalgan nila ang Dutch national nga si Mantis nga naghigda sa iyang higdaanan og wala nay pulso, nalakjo og nigahi na ang lawas. Nasayran gikan sa hotel receptionist nga si Blanca Vardelas. Ngayon nakita ng Dutch national nga si Mantis pasado alas 3 sa kadlaw sa samang adlaw nga adunay gikakuyog nga wala mailhing babay. Si Dutch national Mantis sa sulod sa iyang hotel room. Dugang sa receptionist nga si Blanca nga dili lasab kini unang higayon nga adunay gikakuyog nga laing babay ang Dutch national nga si Mantis apan sukad pa lang sa unang adlaw nini sa pag-check-in sa hotel. Kanunay na kini magdala og babay din matud pa moabot sa 4 ka babay ang gidala sa Dutch national nga si Mantis sulod sa iyang hotel room. Sa pagkakaron, ang patayng lawas sa Dutch national nga si Mantis anaa na sa punerarya ug gikoordinar na ang iyang pamilya subay na sa iyang pagkamatay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Henry Luke Vestil III sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada